नमस्कार दर्शक बंधु मो तापस आज एक नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँ। देखंतु सीएम किसान योजना को नहीं नुआ अपडेट रही आपण मानक पई एप्रिल 30 तारिख रे जो माने 2000 टंकाटे प्राप्त करना सरकार तरफ तो से रही नुआ अपडेट। तो आपण मानक मु कही रखी तो जो मानकर असुविधा थिला कि सेमाने सीएम किसान टंका एपर्यंत पाई नाहांती कौन पाई नाहांती को कारण जुगु सेमाने सीएम किसान टंका पाई नाहांती केबे सेमाने को सीएम किसान टंका मिलिबो। तो यही वीडियो माध्यम रे आपण जानिबा को पाइबे जहाँकि मु आपण मानकु लाइव प्रूफ सहित मु आपण मानकु देखेबी। कृषि संबंधी सूचनाकारी माने आपण मानकु जणैचंती जो माने एप्रिल 30 तारिख रे 2000 टंका प्राप्त करि नाहांती सेमाने कोन करिवे कौन कले से 2000 टंका मिलिबो। तो सेथिपाई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु जहाँ फल रे जानि पारिबे बुझी पारिबे। तो चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। तो आपण मानक कहि रखिबी तो आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करनाती जहाँ फल रे बहुत चाषी भाई माने हैरान हरकत होउचंती से माने जानि पारनाती जे कोन से मानकर समस्या रहिछि जे से समस्या दिगरे केमिति से माने काम करिवे जहाँ फल से सरकार तरफ सहायता टंका प्राप्त करें। से आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक करी घंटी चिन्ह को दबाई दिंतु बेल आइकन घंटी चिन्ह को जहाँ फल आपण सबकि वीडियो आपण पाइपर नुआ लेटेस्ट अपडेट पाइपर सबू कृषक भाईना मानक पाखक वीडियो पहुँची पार आने असुविधार सम्मुखीन हेबे ना। आपण माने समस्ते जानिचंती एप्रिल 30 तारिख रे मान्यवर आपण माने जानिचंती एप्रिल 30 तारिख रे मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी सबु कृषक बंधु मानक 2000 टंका लेखाएं पठेइचंती जहाँकि नाममात्र चाषी क्षुद्र चाषी को 2000 टंका सहायता राशि सरकार पठेइचंती। यह सहित भूमिहीन चाषी मानक 5000 टंका प्रदान करिचंती। तो से टोटाल 12500 टंका पर्यंत किस्ती राज्य सरकार देबे। राज्य सरकार तरफ एप्रिल 30 तारिख रे कृषि सहायता पाई 2000 टंका लेखाए समस्त अकाउंट को पठा जाइथिला कृषक बंधु मानक अकाउंट को। किंतु बहुत कृषक माने सीएम किसान टंका एप्रिल 30 तारिख रे पाइचंती आउ किछि कृषक बंधु माने रहिचंती जहाँ फल से माने सीएम किसान टंकाटी एपर्यंत तांको मिली नाही। से माने पूर्वरु किस्ती टंका मिलुथुला से मानकु तो एथरो सेमानकर कौन असुविधा जुगु सेमानकु सीएम किसान टंका मिली नाही जहाँ कि अनेक कारण रही से कारण गुड़िक से समाधान एपर्यंत करि पारु नांती। बहुत कृषक बंधु माने अभियोग मध्य करिसंती सेमानकु काहेकि एपर्यंत सीएम किसान टंका मिली नाही। सेथिपाई आपण मानक पई ए भिडियोटी नै आसी जे आपण माने सीएम किसान टंका एपर्यंत काहेकि पाई नांती आपण मानकर कौन असुविधा रही तो जानापी सर्वप्रथमे आपणकर स्टाटस टी को चेक करने पड़ो जहाँकि कृषि अधिकारी मान सहित आम आलोचना करूँ। आलोचना कलापर से माने कहते कि जो कृषक बंधु माने एपर्यंत सीएम किसान टंका पाई नांती सेमानकर स्टाटस से माने प्रथमे चेक करंतु। जेतेबेले आपण स्टाटस चेक करेंगे तो आपण मानकर 6टी स्थिति रही यही 6टी स्थिति आपण मानकर 5टी स्थिति आपण मानक पई गुरुत्वपूर्ण रही। कौ 5टी स्थिति आपण मानकर प्रथमटी रही फॉर्म वेरिफिकेशन कंप्लीटेड होइतिबा दरकार VAW आपण मानकर वेरिफिकेशन कंप्लीटेड होइतिबा दरकार ता सहित आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कंप्लीटेड होइतिबा दरकार तापरे आपण मानकर कलेक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीटेड होइतिबा दरकार। यही सब 5टी प्रक्रिया आपण मानकर कंप्लीटेड होइकी जदि लास्ट रे आपण मानकर स्टेट वेरिफिकेशन पेंडिंग रही से आपणकर आउ कौन सी चिंता करिवार आवश्यकता नहीं। जदि आपण मानकर यही 5टी प्रक्रिया रे जो आपण मानकर स्थिति पूरा ग्रीन कलर ठीक रही तो आपण मानक निर्द्वंद्व रहिबे आपणकर वेरिफिकेशन सरला परे आपण मानकु सीएम किसान टंका मिल जिवो यारी भितरे। जदि आपण VAW की वेरिफिकेशन टा आपनकर कंप्लीटेड होई नहीं तो आपण माने कौन करिवे कि जेकोसी यही 5टी स्थिति जगार जेकोसी जगार आपनकर ग्रीन कलर ठीक होई नहीं स्टेट वेरिफिकेशन को छाड़ी की जदि यही 5टी भितर कौन सी पेंडिंग रही तो आपण माने सर्वप्रथम यही समस्या को समाधान करने आपणकर ब्लॉक टी को आपण जानतु।
ସେଠାରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏହି ପେଣ୍ଡିଂର ସ୍ଥିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଏହି 5ଟି ସ୍ଥିତି ଜାଗାରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର କି ଫର୍ମର ଯେଉଁ ରସିଦ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆପଣ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ ତ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୁନଃ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପେଣ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସିଟିରେ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସିଧା ବ୍ଲକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ। ଘରେ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ତ କିଛି କୃଷକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂଟି ତ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂଟି ଯାହାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର PM କିଷାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ CM କିଷାନ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପାଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ନ କରିବେ ନା ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିତି ହେଇକି ରହିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିପାରେ? ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ ଯୋଉ ରହିଛି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେଇଟା ତ ପଇସା ମିଳିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା କେବେ ମିଳିବ କ'ଣ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବେ? କେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? CM କିଷାନର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ବେନିଫିସିଆରିଷ୍ଟକୁ ନାଁ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ପଇସା ପାଇବେ ସାର୍। ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇନାହାନ୍ତି ତ କେବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ? ସାର୍ ଭୂମିହୀନରେ ଯଦି ସେମାନେ ଟୋଟାଲ 12,500 ପାଇସାରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ପାଇବେନି ସାର୍। ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ତାପରେ ପାଇବେ କି ସେ? ସାର୍ ଯଦି ଟୋଟାଲ 3ଟି କିସ୍ତି ରହୁଛି 12,500 ଟଙ୍କା, ଯଦି ପାଇଯାଇଥିବେ ଭୂମିହୀନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ପାଇବେ, ତାପରେ ଆଉ ପାଇବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ, ତ କେବେ ମିଳିବ ସେମିତି କିଛି ଅପଡେଟ୍? ମାନେ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ସାର୍ ଯଦି ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟାଟସ୍ ତ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ସାର୍। ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଇଛି ସେ ପଇସା ପାଇବେନି ସାର୍। ତ କୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ, ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟା ଅଛି କି? ସେମିତି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯୋଉମାନେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଚେକ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଏଠି ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣି ହବ ଯେ କ'ଣ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।